Di ba salitan tayo? Sorry lang. Nandito tayo ngayon sa ating another episode ng three-way battle. Update pala ako. Tubuhin mo na. This is a continuous shot. Gagi. One shot. One shot and then yun even One shot. Come shot. 2 minutes. Sabi ko ulit. Kadali mo. Wala yun, baby. Drums ka lang dyan. Drums ka lang. Hindi, may narinig yan to. Contenders deck natin. The Black Parade. Other deck. Versus say Spider-Man. The meta build. Peter Parker. Uy. Sa loob ko ba? Right-handed Cobalt. Defense versus Ron. Neto yun. Domination. Haras to be. Tumayo ka naman. Ano wala lang. Kaya man yan. Haras to be. Versus Ron. Transgender. 3, 2, 1. Uy. Nako! Nangimay. Ako, nangimay. Putik ako nga nangimay. 1-0. Yung kumakanta pa dyan. Favor of Dennis. Right-handed Cobalt. 3, 2, 1, go. Uy. Uy, balikat yan. Pumrena ba? Preno. Control. All one. Mainit ang laban. Nagabot. Uy, ginagawa. Terminal. Boy pagod. Versus yung boy niya. Boy pagod yan, boy. 3, 2, 1. Matibay ang Wizard Road. Wizard Gold. Mama? Pang-spin finish ka. O, di ba magpalit ng deck? Ano, during the match? Hindi, after. After. Para, Swiss. Swiss naman eh. Swiss knife. Dame! 2-1. Favor of Denise. Tapos. Manang iniso. 3, 2, 1, go. Uy, nag-steady. Uy, steady. Tinayo pa! Ako, yari. Dinadahan-dahan mo ako. Training. Go. Spam na yan. Spam na din. 3-1. Nako! In favor of Denise. Amen. Ado deck ka. Adobo deck. Daddy. Uy. 3, 2, 1, go. Daddy. Okay. Uy! Tinulungan! Tinulungan. Bye! Siyempre magiging total yan. Nangino. Hoy! Uy, galing na. 2-3. 3 ang mahabol pa. Panay spin finish. Kaya ang tagal. 2, 3 minutes na. Mainit ang 3 laban. minutes. Malamig din eh. Nagi. Nako, boy pagod. 3, 2, 1, go. May lag. Boy pagod! Ay! Sumot! Malas! Sinapos ang laban. Winner, first round. Second Tumayo ka. match. Sunog deck. Versus home deck. Spider-Man. Has to be. Black Wyvern game. Lagi gumaling. Board na siya. Tama na. 3, 2, 1, go shoot! Good launching. Yeah. Kalen. Watch ka lang yan. Daddy may pinag-go. Watch ka lang. Pupo. Alam ko. Nakaglakad lang. Kasi lahat natin. Sunog versus gold. Golden.
Dari ka dyan po. Spammy nerds yun eh. Nakabold din ako eh. Lagi. Mga boy. Full body. Ay, naku. Lugi ako. Sabi ka dyan po. Hero din ako sir. Kunin mo yung cellphone mo. Tama na. Stop na. Ang ba yan? All black pa yun. Oh. Oh, 1-0. Gavin 0. With emphasis. Emphasis sa zero. Sonic, dyan lang sinabi Next, ko, second big. Cobalt Right versus Golden Shark. Bladers ready. 3, 2, 1, go! Good and watching. Uy, lalama ko. Grabe na yan, bay. Oh, unsa? Ay, gagi. Patay. Grabe ang spam. 2-0. 0 gab. Ano? Snap. Kasi paalam ka kay daddy. Po, Sabi po. mo, daddy. Daddy, Hindi. Dali daw. Cellphone. yes. Anong yes? Third bay. Yes agad. Ako ni mo na doon sa labas. Bladers ready. 3, 2, 1, go! Wow! Oy! 5-0. 0 Gavin. Kita. Kung mag-componing ako. Kumpuli mo na. Match. Third match. Third match. Tignan natin. Pag nanalo si Dennis dito, Evil deck. ayawan na. Ayawan. Tama na. Naniniwala ako sa evil deck ni Ronnie. Ako, mamatay. Pero pag nanalo si Ronnie dito, imposible yung matalo ko na. Yan. First Nothing is game. impossible. Uy. Tatsuya Kitani. Kitani versus the Golden Duck. Katampang Kitani ito eh. 3, 2, 1, go. Uy! Ano nga? Sarili. Yawa. 2-0. Self-extreme boy na ako. Dahil. Huwag mo Hindi lusilo ko si lang nagets kung bakit siya right. Ganun ako ng ganun para malak. Kabila ay. Sa kabila pala. Successor. 3, 2, 1, go. Uy! Lumabas! Sarili! Tapos na. Tapos na! Okay, sabi na to. Ano gab? Tapos na gab. 5-0. Champion. Yung mukhang yun. Gagawin.